स्वामी हम तो एमिति ए देखुना निज स्त्री को केमिति खुआई देउछंती, असहाय स्त्री रो सेवा करुछंती, एपटे संतानर भी सब कथा को बुझुछंती। आपनक मनरे प्रश्न आसुथिबो ए महिलांकर कोन होईछि, तांको गोड़ कोन जन्मरु एमिति? दर्शक बंधु, महिलांको ए अवस्था जन्मरु नुहे, ए निकटरे ही महिलांको सह एमिति किछि घटी जाइछि जहा विषय रे जानिले आपण भी ताज्जुब हेबे। तेबे आसंतु जानिबा पूरा घटना कोन। घर चलाइबाको पाखरे टंका नथिला, स्त्री को छाड़ी दादन खटिबाको जाइथिले स्वामी, किंतु बाहर राज्य रे रही खटिबा मुस्किल होई पड़ला। दिनकु दिन देह असुस्थ हेबाको लागिला, शरीर काम देलानी, और बाध्य होई गाँ को फेरी आसिले युवक। किंतु घर चलिबो केमिति, तेणु बाध्य होई घर गोड़ काढ़िले स्त्री। हेले से केबे भी भाबी नथिले ए निष्पत्ति तांको जीवन को अंधार को टाणी नेब। हाँ आज्ञा, ए महिला को देखिले ठीक बुझी पारुथिबे आमे एमिति काहिंकी कहूछु। असहाय स्वामी को साहाय्य करिबा पई स्त्री दादन खटिबा पई जाइथिले, किंतु स्वामी को साहाय्य करिबा बदलरे निजे एबे असहाय। दलाल रो निर्यातना रे निर्यातित रश्मि एबे निज गोड़ हराई असहाय होई पड़िछंती। एभली घटना घटिछि गजपति जिला मोहना ब्लॉक अडबा थाना अंतर्गत आलीगंडा गाँव रे। एही गाँव रो अकबर वर्धन को 2014 मसीह रे विवाह करिथिले मोहना थाना सानखणी गाँव रो रश्मि वर्धन। विवाह परे दादन खटिबाको अकबर केरल जाइथिले, किंतु शरीर असुस्थ जोगु गत वर्ष से निज गाँ को फेरी आसीथिले। परिवार चलाइबा पई समस्या हेबा जोगु अकबरଙ୍କ स्त्री रश्मि वर्धन निजर 2 छुआ एवं स्वामी को छाड़ी गत 2023 डिसेम्बर 14 रे दादन खटिबा पई गाँर जणे दलाल बिलास नायक सह मुंबई जाइथिले। सेठारे भिन्न भिन्न स्थान रे से श्रमिक भावे कार्य करिथिले। सेठारे किछि मास रही कार्य करिबा परे 10 जनवरी 2024 रे दलाल बिलास रश्मि को नहीं निज भड़ा घरे रखिबा सह निशा देई तांको सह दुष्कर्म करिथिला। रश्मि एहाको प्रतिवाद करिबारु 16 जनवरी 2024 रे बिलास रश्मि को माड़ मारिबा सह स्टेशन नहीं गाँ को पठाइबा पई उद्यम करिथिला, किंतु कौनसी मते रश्मि सेठारु खसी जाई मुंबई रो सांताक्लज थाना रे घटना संपर्क रे अभियोग करिथिले। थानारु स्टेशन आसी निज गाँ को फेरिबा पई चेष्टा करुथिबा बेले दलाल बिलास निजर किछि सहयोगींक सहायता रे रश्मि को आक्रमण करिबा सह तांको बाम गोड़ को काटी देइथिला। मुर्मूष अवस्था रे मुंबई रो ग्रेस फाउंडेशन रो सदस्य माने रश्मि को उद्धार करी साइन अंचल रे थिबा एक हॉस्पिटल रे भर्ती करिथिले। तेबे दीर्घ दिन धरी कोमारे रहिबा परे अगस्त 2024 रे रश्मि को चेता फेरिथिला। परे 29 अगस्त 2024 रे ग्रेस फाउंडेशन रो सदस्य माने रश्मि को आनी आलीगंडा रे छाड़िबा परे समस्त घटना उपरु परदा हटिथिला। सर डिसेम्बर 14 रे काम करबा पई जाइथिली। कोन पई जाइथिली? सर मोर स्वामी रो देह खराब थिबा पई डिसेम्बर 14 रे जाइथिली। सर की नैथिला कोन? बिलास नायक नैथिला। सर कोन हला तापर? सेठी काम रखी देला पर काडी के नै कि तार रूम रे रखी कि रेप कला। सर तापर आरो दिन जाई कि अलगा रूम रे रखी देला। सर सेठी लोकल मेडिकल ट्रीटमेंट कला। सर तापर मते घरे पठै दउथिला। सर से न आसी कि तापर मु जाई कि बॉम्बे वकालत पुलिस स्टेशन रे रिपोर्ट बड़ैली। सर सेठी मो एकला हेली रिपोर्ट देला पर मो घर को फेरी आसुथिली। तार भाई संतोष तार सला राजेश को मात्र जानी से माने थिले सेठे मोर पछ काने आसी मारी देले। सर तापर कोन हला मु जानिनी। आज्ञा मो देह बहुत बहुत असुस्थ थिला, काहे मु केरल बोलिया जगह रे मु कुली खटिया पे जाइथिली। सेठी बेसी गंडी काम करके मोर देह पूरा असुस्थ होइथिला। मु घर को फेरी थिली
ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଘର ଚଳବାର କି ବା ରହିବାର ଆମର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଆଜି ବୋଉ ପିଲାଟା ମୁଁ ବାହାରେ ଯିବି ମାସେ 2 ମାସ ପାଇଁ ବୋଲିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତ ଏମିତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୁଁ ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ଲୋକକୁ ଭେଟିଲା ସମୟରେ ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ଲୋକ କହିଲା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କରୁ ମାଆମାନଙ୍କରୁ ନେଉଛି, ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହେଲେ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। କଥା ହେଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ ଡିସେମ୍ବର 14ରେ। ଡିସେମ୍ବର 14ରେ ଧରିକି ଗଲେ। ଝିଅ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଥିଲୁ ଆଗା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ନିକଟରେ ଝିଅ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଘରକୁ, ଆସୁଛି ବୋଲିକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ତାର 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି। ଝିଅକୁ ମାଲିଗଣ୍ଡା ବାହା କରିଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବା ହେତୁ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ତାକୁ ଧର୍ଷଣ କଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଥାନା ଜରିଆରେ ପାଇଲୁ ଖବର। ଗୋଡ଼ ବି ଧର୍ଷଣ କଲା ପରେ ଝିଅ ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଥାନାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଗୁଣ୍ଡା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଝିଅକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ବୋଧେ ଝିଅର ଗୋଡ଼ କଟିଲା, ହଣା କଟା ବି ହେଇଛି, ମରିଗଲା ବୋଲି ବୋଧେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୀଡ଼ିତା ରଶ୍ମିଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଡ଼ବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଲାଲ ବିଳାସ ନାୟକ ଆଲିଗଣ୍ଡା ଗାଁରେ ରହି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆମେ ମୋହନା ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରଶ୍ମି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସହ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ରାଜୀବ ଦାସ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ କେରଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଫେରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳନ୍ତି ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କୌଣସି କାମ କରି ମୋ ପରିବାର ଚଳନ୍ତି କରି ବୋଲି। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁର ଆଲିଗଣ୍ଡାର ସୁବାସ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କେ ବମ୍ବେ ନେଇକି ବିଳାସ ନାୟକ ନେଇକି ଗଲେ। ସେଇଠି ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଏଇଠି କାମ ସେଇଠି କାମ ଦେଖେଇ ଦେଇକି 2 ଦିନ 3 ଦିନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଫଳରେ ଝିଅଟା ଟିକେ ଥାନାକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ଘରକୁ ଆସିକି କହିଲେ ଷ୍ଟେସନରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ତାଙ୍କ 2ଟା ଶଳା ଭାଇ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ହାଣି ଦେଇକି। ଗୋଡ଼ 2ଟା ଗୋଟେ ହଣା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ ଅଛି। ମୋତେ ଯାହା ଏବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ମୁଁ ଇନଫର୍ମଡ୍ ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଆମକୁ କିଛି ତ ଏଯାଏଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିନି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିନି। ଆସିଲା ପରେ ତାର ବିଧିଗତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ତାର ବେସିସ୍ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ରେସନାଲିଟି ଅଛି, ଟ୍ରୁଥ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଏନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଯାହା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ସେଇଭଳି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ରଶ୍ମିଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ସରକାରୀ ସହାୟତା। ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଏ ପରିବାର ଦୁଃଖ ଯାଆନ୍ତା। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ସୁମନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।